العلماء ورثة الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أسألك علما نافعا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے ہے حضرات محترم ربیع الاول دی اج 12 تاریخ ہے اس مہینے دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ولادت باسعادت ہوئی اور اس مہینے دے اندر
رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رحلت مبارک ہوئی۔ آپ دی ولادت دے اندر علماء کرام دا اختلاف ہے۔ کسے علماء نے اے فرمائے کہ آپ دی ولادت 8 ربیع الاول نو ہوئی ہے، اور کسے عالم دین نے اے بیان فرمائے کہ آپ دی ولادت 9 ربیع الاول نو ہوئی ہے، اور کسے عالم دین نے فرمائے کہ آپ دی ولادت 12 ربیع الاول نو ہوئی ہے۔ اختلاف ولادت اندر ضرور ہے۔ بریلوی مکتبہ فکر، دیوبندی مکتبہ فکر، اہل الحدیث مکتبہ فکر، تنہ مکتبہ فکر والے اندہ ولادت اندر اختلاف ہے، مگر اکثر و بیشتر علماء کرام وفات اندر کسے دا اختلاف ہر عالم دین نے، ہر مکتبہ فکر والے نے اے فرمایا ہے کہ 12 ربیع الاول نو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رحلت مبارک ہوئی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام 12 ربیع الاول نو دنیا کائنات تو تشریف لے کے چلے گئے۔ مثال دے طور مولانا احمد رضا خان اپنی کتاب اندر لکھ دینے کہ آپ دی وفات 12 ربیع الاول نو ہے۔ اسی طریقے دے نال طاہر القادری اس مولانا صاحب نے بھی اپنی کتاب اندر 12 وفات کا ذکر فرمائے، یعنی کہ 12 ربیع الاول نو کسی بھی عالم دین دا اختلاف نہیں، ہر ایک دا متفق فیصلہ ہے کہ 12 ربیع الاول نو آپ علیہ السلام اس دنیا کائنات تو رحلت فرما کے گئے۔ دور نہ جاؤ، ساڑھے ماشاءاللہ بڑے بزرگ جو نے، انہاں بزرگاں دے کولوں پوچھیا جائے آج تو کوئی 35 40 50 سال پہلے اس دن غور منٹ دے تحت ایک چھٹی ہویا کرتی سی، اور اس چھٹی دا نام کیا سی کہ 12 ربیع الاول وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس دن دی وجہ تو اسی چھٹی کروا رہے ہیں، مگر آج دے دن 12 ربیع الاول ساڑھے معاشرے اندر ولادت دے نام تے منایا جا رہے ہیں، مگر اے دن جو ہے انتہائی غم زدہ دن ہے، کیونکہ اس دن میرے اور تہاڈے روحانی باپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کائنات تو پردہ فرما گئے نے۔ میں ایک مثال بیان کرنا چاہنا، مثال دے طور اللہ نہ کرے 100 بار نہ کرے کسے پائی دا ایکسیڈنٹ ہو جائے تے انہوں اپنا ایکسیڈنٹ والا دن بھول دا، جس دن ماں باپ دنیا تو چلے جان او دن بھول دا، کوئی پیارا دنیا تو چلا جائے دن بھول دا نہیں بھول دا، بلکہ او جدو دن آندا ہے نا، او دن آن تو بعد اسی پھر اپنے یاراں دوستاں نو، بہن بھائیاں نو
کیا کرنے یاد آ جاندی ہے نا کہ اج دے دن میرے باپ میرے ابو جان دنیا تو گئے، میرے والد دا اے پیار اے محبت اے شفقت، مگر او دن بھلدا میرے بھائیو اے دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی رحلت دا دن ہے، اور اے دن نو منان دی بات صحیح ذمہ داری دے نال بات کر رہے ہیں۔ اے دن نو منان دی بات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زندگی مبارک اندر اے دن 23 مرتبہ آیا، میرے پاک پیغمبر نے منایا۔ سیدنا ابو بکر دی زندگی اندر اے دن اج دا 12 ربیع الاول 2 مرتبہ آیا منایا۔ سیدنا عمر دی زندگی اندر اے دن آیا، آپ نے نہیں منایا۔ عثمان دی زندگی اندر اے دن آیا، نہیں منایا۔ علی دی زندگی اندر دن آیا، نہیں منایا۔ تمام صحابہ کرام دی زندگی اندر سیدنا ابو بکر تو لے کے ابو طفیل تک اے دن آیا، کسے صحابی نے منایا، تبع تابعین نے منایا، اور چل دیاں محدثین تو بعد ائمہ کرام تک چلے جاؤ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ انہاں دی زندگی اندر آیا منایا۔ امام احمد، امام شافی، امام مالک رحمہ اللہ، کسے امام نے یہ دن منایا؟ نہیں منایا۔ کیوں نہیں منایا؟ اس وجہ تو نہیں منایا کہ اے دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی رحلت کا دن ہے۔ اے سانو دن میرے بھائیو اپنے پاک پیغمبر دی سنت دے مطابق گزارنا چاہیے۔ تمام اختلاف تو ہٹ کے، تمام یعنی کہ کہہ لو مکتبہ فکر دی بات نو چھوڑ کے اے دن جڑا ہے قرآن اور حدیث تے عمل کر کے سانو گزارنا چاہیے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سانو سارے پہلے سمجھن دی تے سمجھن تو بعد صحیح معنیاں دے نال او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ایک صحابی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پاک پیغمبر دے صحابی نے اللہ اکبر اللہ ایک دن تمام صحابہ کرام نو جمع فرمایا۔ جمع فرمان تو بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ کرام نو فرما دینے اللہ اکبر۔ تمام صحابہ کرام دے سامنے ایک سورت تلاوت فرما دینے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون۔ اللہ اکبر۔ اے مکمل سورت میرے پاک پیغمبر دے صحابہ کرام دے سامنے تلاوت فرمان دینے۔ تلاوت فرمان تو بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے، میرے پاک پیغمبر دے یارو اس آیت دا شان نزول، اس آیت دی تفسیر، اس سورت دا شان نزول، اس سورت دی تفسیر تے ذرا سناؤ نا۔ ہر صحابی نے اپنے اپنے انداز اندر بیان کیتی ہے، ہر صحابی نے اپنے اپنے انداز اندر اس آیت دا شان نزول دسیا ہے۔ پھر سیدنا عمر فرما دینے، ہاں بھئی ابن عباس تو اس سورت دا شان نزول ذرا سنانا۔
دی تفسیر سنانا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو فرما دینے عمر جی اے جڑی صورت نا اے صورت میرے پاک پیغمبر دی وفات دی خبر لے کر کے آئی ہے، میرے پاک پیغمبر دی رحلت دی خبر لے کر کے آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث سماعت فرمانا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حجۃ الوداع دا موقع ہے، میرے نبی حجۃ الوداع دے موقع تے خطبہ ارشاد فرما رہے نے اور نال نال فرما دے نے میرے صحابہ کرام میرے کولو حج دے مسائل پوچھ لو نا، میرے کولو عمرے دے مسائل پوچھ لو نا، ہو سکتا ہے آئندہ سال تسی تے حج کرنا میں تواڈے نال حج کرنا آ سکا۔ اللہ اکبر۔ انج کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ کرام نو درس دے رہے نے۔ اللہ دا قرآن نازل ہو گیا ہے، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم۔ اے میرا پیغمبر اعلان کر دو اپنے یارانو، اعلان کر دو نا اپنے صحابہ کرام نو، پیغام دے دو نا اپنی جماعت والیانو، آج دے دن دین مکمل ہو گیا ہے نا، آج دے دن اسلام مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سنیے رونا شروع کر دیتا ہے نا، زارو قطار آنسو بہارے نے۔ کسے پوچھن والے نے پوچھیا عمر جی تسی کیوں رو رہے ہو نا، کیوں آنسو بہا رہے ہو؟ فرمان دینے جدوں اللہ اے آیت نازل کر دیندہ ہے نا، اللہ نے دین مکمل کر دیتا ہے، اللہ نے اسلام مکمل کر دیتا ہے، اللہ نے نعمتاں مکمل کر دیتیاں نے، ادو اللہ اپنے نبی نو اپنے کول بلا لیندے نے۔ ساڈا نبی ان قریب سانو جدائیاں دے کر کے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث میرے پیغمبر دی رحلت دے بارے سماعت فرمانا۔ اللہ اکبر۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مدینے اندر نے اپنے ایک صحابی نو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نو یمن دا گورنر بنایا ہے، اور میرے پاک پیغمبر معاذ بن جبل نو رضی اللہ تعالی عنہ نو انج کر کے مدینیوں باہر نکال دینے اور وصیتاں کر دے پینے، نصیحتاں کر دے پینے۔ انہاں وصیتاں اندر ایک وصیت میرے پاک پیغمبر فرما دینے معاذ اللہ دا حق ادا کرنا تے اللہ تیرا حق ادا کرے گا۔ بڑی مثال دے طور معاذ اللہ دی عبادت کرنا، اللہ دی عبادت تو کرے گا، اللہ تینو جنت دا داخلہ نصیب فرما دے گا۔ اے وصیتہ کرن تو بعد میرے نبی فرما دینے معاذ آج اپنے پیغمبر نو رج کے ویکھ لے، معاذ آج اپنے پیغمبر دیاں رج کے زیارت کر لے، بعد آج اپنے پیغمبر دینار رج کے مل لے، ہو سکتا ہے دوبارہ تو مدینے اندر آئے، میں تیرا نبی تین مدینے اندر نظر نہ آوا، میں تیرا نبی تین جدائیاں دے کر کے چلا جاواں۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پاک پیغمبر دیاں رحلت دیاں گواہیاں نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کس انداز دے نال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام وقت بڑا مختصر ہے، اپنی بات نو اپنے پیغمبر دا سفر آخرت دی طرف لے کے جاواں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اے جو 29 سفر دی ہے، میرے نبی علیہ السلام اے جو کر کے ایک جنازہ پڑھان واسطے
सलातो सलाम अपने घर अंदर आंदे ने। आंदियां अपने पाक पैगंबर अपनी बीवी आयशा नूं फरमांदे ने, आयशा मेरे सर अंदर दर्द हो रही है। सैयदा आयशा अर्ज कर दिया ने, अल्लाह दे नबी जी मेरे सर अंदर भी दर्दा बड़ियां ज्यादा हो रही ने। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अनगा ने एक रुमाल पकड़े, एक कपड़ा पकड़े, मेरे पाक पैगंबर दा सर मुबारक ते कपड़ा बन दिता है ना। दर्द रुकन दा नाम नहीं ले रही, दर्द चलदियां मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी तबीयत ज्यादा खराब होई जा रही है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह कर दिया करांदियां मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोजाना फरमांदे ने, अज किते घर में जावांगा, अज केड़ी बीवी दे गोल मेरा क़याम होएगा ना। सारियां बीवियां समझ गईयां अल्लाह दे पाक पैगंबर आयशा दे घर अंदर ठहरना चाहते ने। इंज करके मेरे पाक पैगंबर नो दो सहाबाए कराम ने कंधा दिता है ना, इंज आयशा दे घर अंदर लेके आ गए ने। अल्लाहु अकबर, इंज मेरे पाक पैगंबर आयशा दे घर अंदर क़याम कर देने। तबीयत अंदर अफाका नहीं गोरिया। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मेरे पाक पैगंबर दी बीवी इस सुन्नत तो वाकफ सी ना। मेरे पाक पैगंबर रोजाना तीनों कुल पढ़ के अपने जिस्म ते फूक मारिया कर दे, हाथ फेरिया कर दे। सैयदा तिन्ने कुल पढ़ दिया ने, मेरे पाक पैगंबर दियां हथेलियां ते फूक मार दिया ने। मेरे पाक पैगंबर दे जिस्म ते हथेलियां फेर दिया ने, मगर शिफावां नहीं आ रही, तबीयत अंदर अफाका नहीं आ रहा। अल्लाहु अकबर। एक दिन मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने, 7 कुएं दियां 7 मशका पानी दियां भर के लेके आंदियां जान। इंज 7 मशका आ गईयां ने। मेरे नबी नो एक टप अंदर बैठाया गया है, उत्ते पानी 7 मशकां दा डालिया गया है। मेरे पैगंबर जुबान मुबारक को फरमान लग पे, बस करो बस करो। मेरे पाक पैगंबर की तबीयत अंदर कुछ अफाका है। मेरे नबी मस्जिद अंदर गए ने। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज पढ़ाई है। नमाज पढ़ान तो बाद मेरे नबी मिंबर ते तशरीफ फरमा गए। बड़ा प्यारा खुतबा इरशाद फरमाया ना। फरमान तो बाद मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने, मेरे यारो अल्लाह ने एक बंदे नू जनाब हुक्म दे दिता है। अल्लाह ने एक बंदे नू आजादियां दे दितियां ने। अल्लाह ने एक बंदे नू जनाब खुद सारा इख्तियार दे दिता है। चाहे ते दुनिया ते जिंदगी बसर कर ले, चाहे ते मेरे कोल आ जाए। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंज अपना फरमान सुनांदे ने। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दियां अखां दे अंदरों छम छम आंसू बरसन लग पे ने। मेरे पाक पैगंबर दा सहाबी ज़ारो कतार रोन लग पिया है। सहाबाए कराम वेंदे ने। अबू बकर दियां हिचकियां बुलंद हो गईयां ने। अबू बकर दियां आंसू जनाब जारियो सारी ने। परेशान हो गए। अबू बकर पता नहीं क्यों रोंदा पिया है। जेड़ी गल कोई नहीं समझ सकिया अबू बकर समझ गए ने। अल्लाहु अकबर। मेरे पाक पैगंबर जनाब इस तो बाद फरमाते ने, मेरे सहाबाए कराम ए मस्जिद नबवी दे अंदर जितने दरवाजे ने सारे बंद कर दिया जे, मगर अबू बकर दा दरवाजा ना बंद करिया जे। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी फरमाते ने, तुसी सारे मेरे नाल बड़ा प्यार करने वाले हो, तुसी सारे मेरे नाल बड़ियां मोहब्बत करने वाले हो, मगर अबू बकर दा प्यार मेरे नाल कमाल है। मगर अबू बकर दी मोहब्बत दा अंदाज मेरे नाल बड़ा निराला है।
احسانات دا بدلہ اللہ چکائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے نبی فرما دینے تہاڈے درمیان اگر میں زندگی 63 سالہ گزاریے، اگر کوئی میرے کولو بدلہ لینا چاہتا ہے تے لے لے، میرے کولو اگر کوئی اپنا جناب میں کسے دے نال زیادتی کیتی گئے، میں محمد اج تواڈے سامنے بیٹھا ہاں، کوئی میرے کولو بدلہ لینا چاہے تے لے سکتا ہے۔ اس جگہ تے لمحہ فکریہ دعوت دینا چاہنا، اج 12 ربیع الاول دے اندر جھنڈیاں لگانیاں تینوں یاد نے، حقوق العباد دا تینوں خیال نہیں۔ 12 ربیع الاول دے اندر جھنڈے لگانے یاد نے، حقوق العباد دا خیال نہیں۔ جلوس نکالنا یاد ہے، حقوق العباد دا خیال کیوں نہیں؟ صحابہ کرام دے اندروں ایک صحابی کھڑے ہو گئے نے، اللہ دے نبی جی میں بدلہ لینا چاہنا، اللہ دے نبی جی میں تواڈے کولوں بدلہ لینا چاہنا، فلاں جگہ تے فلاں مقام تے جنگی ٹرینک اندر صفاں درست کروا دیا، تسی میری کمر تے ایک چھڑی لگائی سی نا۔ اللہ دے نبی فرما دینے جاؤ نا گھروں چھڑی لے کر کے آؤ نا، چھڑی آ گئی ہے، اس صحابی نے پکڑ لئیے، اے سننا ذرا سننا، حقوق العباد دا خیال میرے پیغمبر نے کتنا زیادہ کیتا ہے نا۔ صحابی نے چھڑی پکڑ لئیے، ابو بکر دیاں چیخاں نکل گئیاں نے، عمر دیاں چیخاں نکل گئیاں نے، عثمان رون لگ پیا ہے، علی رون لگ پیا ہے، ہر صحابی کہندا کیے آنا یار ساڈے کولوں بدلہ لے لے، آنا اگر چھڑی مارنا چاہنے، میرے نبی نے ایک چھڑی ماری ہے، ساڑی کمر تے جتنیاں دل کر دے چھڑیاں مار لے، میرے نبی دیاں طبیعتہ خراب نے، میرے نبی نے چھڑیاں نہ ماری۔ اللہ اکبر اللہ، اے صحابی ضد کر گیا ہے، اے صحابی اڑ گیا ہے، اپنی بات تے میں بدلہ لوانگا تی اللہ دے نبی دے کولو لوانگا۔ میرے نبی فرما دینے چھوڑ دو نا انہوں میرے کو قریب آن دو نا، میرے کول آن دو، اینج میرے پاک پیغمبر دے کول آ گیا ہے، آگ کی ارزن کر دے یا رسول اللہ فدا کا بی و امی، یا رسول اللہ جدو تسی میری کمر تے چھڑی ماری او تو میری کمر تے کپڑا نہیں سی، آج اپنی کمر تو کپڑا گٹاؤ گے میں بدلہ لوانگا۔ میرے پاک پیغمبر نے ایجے کپڑا اٹھا دیتا ہے، فرمایا آنا میرے کولو بدلہ لینا، ایجے چھڑی اس صحابی نے پکڑی ہے، ایجے زمین تے سٹ دیتی ہے، میرے پاک پیغمبر دی کمر دینال انج کر کے مس ہو گئے، مہر نبوت نو بوسا دیتا ہے، اور میرے پاک پیغمبر دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑا ہو گئے، اللہ دے نبی جی اللہ دی رضا واسطے معاف کر دو، میرا جناب انتقام لین دا کوئی ذہن نہیں سی، میں تے بوسا لینا چاہنا سا، میں تے تواڈے جسم دے نال اپنا جسم مس کرنا چاہنا سا، اللہ میرے تے جگنم دی اگ نو گرام کر دے۔ اے خطبہ دین تو بعد میرے نبی اپنے گھر اندر چلے گئے نے، میرے نبی دیاں طبیعتاں خراب ہوئی جا رہی نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام چل دیاں جمعرات دا دن آ گیا ہے، اکثر صحابہ کرام یوم الخمیس یاد کر کے روندے سن، اکثر صحابہ میرے پاک پیغمبر دے اس دن نو یاد کر کے آنسو بگایا کر دے سن، میرے پاک پیغمبر جمعرات دا دن نا اج میرے پاک پیغمبر بیماری دی حالت اندر نماز پڑھان واسطے مسجد نبوی اندر آئے نے، نماز مغرب پڑھائی نا، پڑھان تو بعد میرے پاک پیغمبر اپنے جناب گھر اندر چلے گئے نے، میرے نبی دیاں طبیعتاں بڑیاں زیادہ خراب ہو گئیاں نے، میرے نبی دا سر درد بھی بڑھ گیا ہے، میرے نبی دا بخار بھی بڑھ گیا ہے، اج میرے پاک پیغمبر سیدنا بلال نے اذان دتیاں نے، اذان دین تو بعد اج انتظار کرن تو بعد آواز دیندے نے، اللہ دے پاک پیغمبر جی صاحب
सहाबाए कराम तुहाडा इंतजार कर रहे ने। मेरे पाक पैगंबर वुजू बनाते ने, वुजू बनाने तो बाद मेरे नबी ते गशी तारी हो जाती है। इंज करके मेरे पाक पैगंबर ते पानी डालिया जांदे। मेरे पाक पैगंबर दे आखिरी लम्हात सफरे आखरत बयान कर रहा। मेरे पाक पैगंबर इंज करके दोबारा वुजू बनाते ने, फरमाते ने असल्लन्नास असल्लन्नास। सहाबाए कराम नमाज पढ़ लईए कि नहीं पढ़नी। मेरे नबी दे सहाबा बिलाल अर्ज़ करते ने यंतज़िरूनका। मेरे नबी सहाबाए कराम सफा बन के तुहाडा इंतजार कर रहे ने। मेरे पाक पैगंबर सहाबाए कराम इंतजार कर रहे ने किदों साडा नबी मुसल्ले ते आए, असी नमाज पढ़िए ना, असी अल्लाह दे पाक पैगंबर दी क़याम अल्लाह दे पाक पैगंबर दे पीछे नमाज पढ़िए ना, कुरान सुनिए ना। मेरे पाक पैगंबर ते फिर गशी तारी हो गई है। 3 दफा गशी तारी होने तो बाद मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास। अबू बकर नू कह दिता जाए नमाज पढ़ाना शुरू कर दे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सैयदार कर दिया ने अल्लाह दे पाक पैगंबर जी मेरे बाबा दे कोलों नमाज नहीं पढ़ाई जानी। मेरे बाबा दे दरमियान इतना हौसला नहीं तुहाडे मुसल्ले ते खड़े हो करके नमाज पढ़ान। अल्लाहु अकबर। मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने यूसुफ वाली औरतां दी तरह बात न करो। जिस चीज दा मैं हुक्म दे दिता है ना ओदी तमील करो ना। अबू बकर मुसल्ले ते आ गए ने इंज करके अल्लाहु अकबर किया है। कहन तो बाद आंजुआं दियां जनाब लड़ियां लग गईयां ने, ज़ारो कतार रोन लग पे ने, आंसू बगान लग पे ने। मैं पैगंबर दे मुसल्ले ते अज किंज आ गया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मेरे पैगंबर की मौजूदगी अंदर सैयदना अबू बकर ने 17 नमाजा पढ़ाइया ने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबीयत अंदर मेरे पाक पैगंबर की जनाब ना सा दे। मेरे पाक पैगंबर की तबीयत अंदर अफाका नहीं आ रहा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह कर दिया करा दिया। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु सलाम वफात तो एक दिन पहला यानी कि 11 रबीउल अव्वल वाले दिन नमाज़े ज़ोर दा वक्त है। मेरे पाक पैगंबर इंज करके अपने घरों निकले ने, मस्जिद के अंदर दाखिल होए ने। 2 सहाबाए कराम ने कंधा दिता है, एक दा नाम अली गए, एक दा नाम अब्बास गए। इंज मेरे पाक पैगंबर दे जनाब पैर जमीन ते घसीट ते जा रहे ने। मैं पूछना चाहना, सवाल करना चाहना, 12 रबीउल अव्वल वाले दिन झंडियां याद ने, जलूस याद है, झंडे याद ने, टरालियां ते बैठना याद है, नमाज क्यों याद नहीं? मेरे पैगंबर इतनी बीमारी दिया लालत अंदर नमाज नहीं छोड़ दे पे। अल्लाहु अकबर। मेरे पाक पैगंबर सैयदना अबू बकर ने पीछे आना शुरू किया। मेरे नबी फरमाते ने मकान का अबू बकर अपनी जगह ते खड़े रहो ना। मेरे पाक पैगंबर सहाबाए कराम नूं हुक्म देंदे ने मैनू अबू बकर दी बाई साइड ते बैठा दिता जाए। अबू बकर दी बाई साइड ते मेरे पाक पैगंबर नूं बैठा दिता गया। इंज कह लो अबू बकर दी इमामत मेरा नबी करवा रहा है, सहाबाए कराम दी इमामत सैयदना अबू बकर करवा रहे ने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह चल दियां चला दियां मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां तबीयतां और ज्यादा खराब होंदियां जान दियां ने। 12 रबीउल अव्वल दा दिन आ गया है ना, 12 रबीउल अव्वल दा दिन आ गया है। जेड़ा दिन अज दा है मेरे वीर 12 रबीउल अव्वल दा दिन तेरे सामने रखन लगा। इनू सुनन तो बाद वेख नहीं 12 रबीउल अव्वल मदीने दा दिन कैसा है ते अज दा दिन कैसा है। अल्लाहु अकबर। मेरे पाक पैगंबर अज नमाज़े फजर दा वक्त है। सैयदना अबू बकर
मसल्ला रसूल ते खड़े ने, नमाज पढ़ाते पे ने और मेरे पाक पैगंबर दी यार नमाज पढ़ते पे ने। मेरे पाक पैगंबर ने अपने उजरे दा पर्दा साइड ते कीता ना, साइड ते करन तो बाद मेरे नबी ने मस्जिद अंदर नजरा दौड़ाइया ने। नजरा दौड़ान तो बाद सैयदना अनस फरमाते ने मैं ओ शख्स मैं वो आदमी जिस आदमी ने अल्लाह दे पाक पैगंबर नो आखिरी वक्त अंदर वेखिया ना। इंज मेरे पाक पैगंबर इंज चेहरा अपना मस्जिद अंदर कर देने। मस्जिदा के अंदर लाइटा ते कोई नसन, मस्जिदा के अंदर रोशनी का इंतजाम ते कोई नहीं सी। सैयदना अनस फरमाते ने मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंज वेखिया ना सारी मस्जिद रोशन हो गई है। हर मस्जिद के अंदर रोशनियां ही रोशनियां आ गई ने और फरमाते ने मैं अपने पाक पैगंबर का चेहरा जेड़ा वेखिया ना इंज लगदा सी जिंज करेल दे उत्ते कुरान पाक रखिया ना। अल्लाहु अकबर। मैं ते इंज कहांगा अगर कुरान की तफसीर पढ़नी है मेरे नबी की हदीस नूं पढ़ लो। अगर कुरान का तर्जमा पढ़ना है ना मेरे पैगंबर के फरमान नूं पढ़ लो। अल्लाहु अकबर। अल्लाह इंज 12 रबीउल अव्वल दा दिन नमाज़े फजर तो बाद मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंज करके जनाब पर्दा नीचे कीता ना अपने कुजरे दे अंदर आराम करन लग पे ने। आराम करन तो बाद मेरे पैगंबर फरमाते ने नमाज इशराक दा वक्त आ गया है। मेरे पैगंबर फरमाते ने मेरी बेटी फातिमा नूं बुलाया जाए। मेरा दिल बड़ा उदास हो गया है ना। जान दियो बाबियां दा जदों आखिरी वक्त आ जाए अपनियां बेटियां दे नाल किन्ना प्यार करदे ने। दिल करदे मेरी बेटी मेरे कोल बैठी रहे। इंज करके मेरे नबी फरमाते ने मेरे नवासियां नूं भी बुलाया जाए। इंज बेटी भी आ गई है, नवासे भी आ गए ने। सैयदा फातिमा ने अपने बाबे दियां तबीयतां वेखियां ने, वेख करके फरमादियां ने वाह तारा बाबो हाय मेरे अब्बे नूं इन्नी तकलीफ, हाय मेरे अब्बू जान दियां इन्नियां तबीयतां खराब, हाय मेरे पापा नूं इन्नियां तकलीफां। अल्लाहु अकबर। मेरे पाक पैगंबर ये जुमला सुनते ने, सुनन तो बाद फरमाते ने मेरा बेटा परेशान ना हो। अज दे दिन तो बाद 12 रबीउल अव्वल दे दिन तो बाद तेरे पापा दियां तकलीफां खत्म हो जाएगियां। तेरे पापा ते कोई जुल्म नहीं करेगा, तेरे पापे ते कोई कूड़ा नहीं सुटेगा, तेरे पापा के गल अंदर कोई चादर पा के फा नहीं देगा, कोई गंदियां ओजरियां नहीं सुटेगा, कोई कांटे नहीं बिछाएगा, कोई कूड़ा नहीं सुटेगा। मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने फातिमा कन करीब करना। इंज सैयदा ने कन करीब किया है। मेरे नबी फरमाते ने फातिमा अन करीब मैं तेनों जुदाइयां देख करके जा रही है। सैयदा रोन लग पईयां ने। 12 रबीउल अव्वल दा दिन गए सैयदा दारो कतार रोंदियां ने। रोन तो बाद मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने बेटा कन करीब करना। दोबारा कन करीब किया है। मेरे नबी फरमाते ने सैयदा मेरे जान तो बाद सब तो पहला मेरे खानदान अंदरों तू कोएगी जिदे नाल मेरी मुलाकात होएगी। 12 रबीउल अव्वल दा दिन गए मेरे नबी अपने नवासियां दे नाल प्यार करते ने, अपने नवासियां नूं सीने दे नाल लगांदे ने, अपने नवासियां दे नाल मुहब्बत करदे ने, अपने नवासियां दे नाल लाड लडांदे ने और फरमांदे की ने हसनो हुसैन अज मेरा प्यार ले लो। हो सकदा है जिंदगी खत्म हो जाए, आइंदा तो बाद अज तो बाद मैं तुहानू प्यार न कर सका। तुसी नाने दे प्यार नू तरसोगे, नाना तुहानू प्यार नहीं कर सकेगा। 12 रबीउल अव्वल दा दिन गए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ऐ मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम प्यार करन तो बाद लाड लडान तो बाद मेरे नबी दे सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे सीने दे नाल टेक लगांदे ने।
لگان تو بعد میرے پاک پیغمبر کچھ وصیتاں کر دینے، کچھ نصیحتاں کر دینے، کچھ میرے پاک پیغمبر دعاواں کر دینے۔ میرے نبی فرما دینے اللہم لا تجعل قبری ہی، اللہ میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بنانا، اللہ میری قبر نو عبادت گاہ نہ بنانا۔ اللہ لعنت کرے انہاں لوگاں تے، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہودیاں تے بھی لعنت کرے، اللہ نصارہ تے بھی لعنت کرے، کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا ہے، انہوں نے اپنے نبیاں دیاں قبراں نو عبادت گاہ بنا لیا ہے۔ اس تو بعد میرے پاک پیغمبر دے کول اس طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دا بھائی آندا ہے، نام کیا ہے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی انج قریب آندے نے، ہاتھ اندر مسواک پکڑی ہے، میرے پاک پیغمبر مسواک کو نظر لگاندے نے، سیدہ سمجھ گئیاں نے میرے نبی نے مسواک کرنی ہے، اپنے ویر دے کولوں مسواک لین تو بعد انج میرے پاک پیغمبر نو پکڑائی ہے، میرے نبی دے کولوں چٹھی نہیں گئی، میرے پاک پیغمبر دے کولوں چبائی نہیں گئی، سیدہ نے آپ چبائیے، چبان تو بعد نرم کرن تو بعد میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مسواک کی ہے، مسواک کرن تو بعد میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قریب انج لکڑی دا پیالہ پیائے نا، او دے اندر میرے پاک پیغمبر انج ہاتھ اپنا ڈبوندے نے، ڈبون تو بعد 12 ربیع الاول کیا میرے ویر 12 ربیع الاول ہے، انج میرے پاک پیغمبر ہاتھ ڈبوندے نے، ڈبون تو بعد میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انج اپنے چہرے تے پانی والا ہاتھ مار دینے، مارن تو بعد انج اپنی انگلی آسمان وال اٹھا لیندے نے اور فرماندے کی نے اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ میرے پاک پیغمبر نے جملہ پڑھی ہے، آسمانہ دے ولوں انج ہاتھ جیڑا ہے سننا میرے ویر 12 ربیع الاول انج میرے پاک پیغمبر دا ہاتھ جناب تھلے آنا شروع ہو گیا ہے۔ سیدہ فرماندیاں نے میں سمجھ گئی آج میرے گھر دا ستون ٹک پیا ہے، آج میں بیوہ ہو گئی آج دے دن تو بعد مینوں خامند والا پیار نہیں ملے گا، انج کر کے فرماندیاں نے 12 ربیع الاول دا دن گئے، میرے پاک پیغمبر نو انج جناب لٹایا نا، لٹان تو بعد سیدہ فرماندیاں نے میں تسلی دے نال اپنے پاک پیغمبر نو دیکھیا ہے، ویکھن تو بعد میں سمجھ گئی میرے پاک پیغمبر دنیا تو چلے گئے نے، میرے پاک پیغمبر ریلتا فرما گئے نے، میرے پاک پیغمبر جدائیاں دیکھ کر کے چلے گئے نے، سیدہ رون لگ پئیاں نے، آنسو بگاندیاں نے اور انج کر کے پردہ سائڈ تے کیتا ہے، کرن تو بعد انج صحابہ کرام نو آوازاں دیندیاں نے، اماں جی فرماندیاں نے عمر اج تیرا پیغمبر سانو جدائیاں دیکھ کر کے چلا گیا ہے، عثمان اج تیرا نبی سانو جدائیاں دیکھ کر کے چلا گیا ہے، 12 ربیع الاول گئے، علی اج تیرا پیغمبر سانو جدائیاں دیکھ کر کے چلا گیا ہے، اج مسجد نبی کے اندر کرام مچ گیا ہے، صحابہ کرام زارو قطار رون لگ پینے، اللہ اکبر آنسواں دے نال انج میرے پاک پیغمبر دے صحابہ کرام زارو قطار روئی جاندے نے، 12 ربیع الاول گئے، اللہ اکبر اللہ انج سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر دی رحلت دیاں خبراں سنن تو بعد اپنے آپ نو بے قابو کر لیا نا، تلوار پکڑ لئیے، فرماندے کی نے کوئی بھی بندہ انج نہ کہے کہ میرے پاک پیغمبر دنیا تو چلے گئے نے، میرے پاک پیغمبر رحلت فرما گئے نے، میرے نبی سانو جدائیاں دے کر کے چلے گئے نے، اللہ
پیار کر دیا کرا دیا ہر صحابی پریشان ہے سیدنا ابو بکر آئے نے اے حجرے دی اندر داخل ہوئے نے اے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اے تشریف فرمانے اے میرے نبی آرام کر دے بینے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اے میرے پاک پیغمبر دی پیشانی تے بوسا دیتا ہے نا بوسا دین تو بعد فرمانے نے فاباکا ابو بکر سیدنا ابو بکر زارو قطار رون لگ پینے رون تو بعد سارے صحابہ رون دے پینے سارے صحابہ آنسو بگان دے پینے 12 ربیع الاول گئے کون ہے جڑا میرے پیغمبر دی امت نو سنبھالے کون ہے جڑا میرے پاک پیغمبر دے صحابہ کرام نو دلاسے دے ابو بکر تو علاوہ کوئی نہیں اے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے کر کے مسجد اندر آتے نے میرے نبی کے منبر دے قریب کھڑے ہو کر کے خطبہ ارشاد فرماندے کی نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا اماتا او قتلن قلبتم علی آقابکم جیڑا تے میرے پاک پیغمبر دی عبادت کر دینا او تے ضرور جنج دا مرضی فیل کرے جیڑا اللہ دی عبادت کر دینا اپنے آپ نو صبر دے دامن اندر لے کر کے آ جائے اللہ اکبر اللہ 12 ربیع الاول گئے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ زارو قطار رو رہے نے آنسو بگا رہے نے حضرات دی وقار میرے پیغمبر دے صحابہ کرام 12 ربیع الاول دا دن ایسے سیدہ عائشہ فرمان سیدہ فاطمہ فرمان دیا نے میرے بابا دنیا تو جدو گئے نے انج لگتا سی قیامت صغرا قائم ہو گئی ہے اگر او غم جڑے غم میرے تے جناب آئے نے اگر او غم دنیا دی اندر آندے دن رات اندر تبدیل ہو جاندے اللہ اکبر سیدہ رو رہی نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روندیاں پئیاں نے حضرت بلال آنسو بگاندے پئے نے میرے پاک پیغمبر دا ہر صحابی پریشان ہے کیوں پریشان ہے 12 ربیع الاول گئے پیغمبر جدائیاں دیکھ کر کے چلے گئے نے اللہ اکبر اور میرے پاک پیغمبر دے غسل دا مسئلہ آ گیا ہے غسل نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کنج دیتا جائے گا میرے پاک پیغمبر دے صحابہ کرام سارے پریشان نے صحیح البخاری گئے پریشان نے غسل اللہ دے نبی نو کنج دینا نا اسی اللہ دے پاک پیغمبر دی زندگی اندر مسئلہ نہیں پوچھ سکے اللہ اکبر اللہ اکبر اے صحابہ کرام کھڑے نے اونگا گئیے اونگان تو بعد آواز آندی ہے میرے نبی دے یارو میرے نبی دے کپڑے نہیں اتارنے کپڑیاں سمیت غسل دے دیتا جائے میرے پاک پیغمبر نو غسل دے دیتا گیا ہے غسل دین تو بعد میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے 2 دن لگ گئے نے اے جناب میرے پاک پیغمبر دا جنازے دا مسئلہ آ گیا ہے کون جنازہ پڑھائے کوئی جنازہ پڑھا نہیں سکتا پوری کائنات دا امام لیٹے کون کھڑا ہو کے جنازہ پڑھائے 12 ربیع الاول گئے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ کرام نے ایک فیصلہ کیتا ہے نا 10 آ کر کے درود پڑھ دے جاؤ اور واپس جان دے جاؤ 2 دن لگ گئے نے اج میرے پاک پیغمبر دی میت دے کول میرے پاک پیغمبر دے جسدی اطہر دے کول آ کے درود پڑھ دے نے واپس جائی جان دے نے اللہ اکبر بدھ دا دن آ گئے ربیع الاول دا مہینہ ہے اللہ اکبر ہن مسئلہ ہے کہ اللہ دے نبی نو دفن کس جگہ پہ کیتا جائے گا صحابہ کرام عرضہ کر دینے فرما دینے اللہ دے نبی نو اس مقام تے جناب
اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اس جگہ تے دفن کیتا جائے گا جس جگہ تے اللہ دے پاک پیغمبر ریلت فرما کر کے گئے نے اج میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو بدھ دے دن اج جناب زمین اج جناب قبر دے اندر اتاریا گیا ہے قبر لگد والی قبر ہے اج میرے پاک پیغمبر دے صحابہ کرام اج قبر دے اندر اتار دینے زارو قطار رون دینے اور فرماندے کی نے کائنات دے لوگوں ساڈا پیغمبر سانو جدائیاں دے کر کے چلا گیا ہے ساڈا پیغمبر سانو چھوڑ کر کے چلا گیا ہے اللہ اکبر اللہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج قبر دے پیراں والی سائڈ تے کھلوتے نے کھلون تو بعد فرماندے نے ساتھیو مینوں لگدا ہے اللہ دے نبی دے پیراں والا بند جڑا ہے نا کھول نہیں سکے انج سیدنا مغیرہ قبر دے اندر داخل ہوئے نے میرے پاک پیغمبر دے پیراں والا بند کھولے نا کھولن تو بعد میرے نبی دے پیر پکڑے نے میرے نبی دے پیراں نو پکڑ کے اپنے گونٹاں دے نال لگائے لگان تو بعد فرماندے نے صحابہ کرام گواہ ہو جاؤ نبی دے یارو گواہ ہو جاؤ میں آخری بندہ ماں جنہیں اللہ دے پاک پیغمبر دے پیراں دا بوسا کیتا ہے ربیع الاول دا مہینہ گئے اللہ اکبر حضرات دی وقار انج میرے پاک پیغمبر دے صحابہ کرام انج میرے پاک پیغمبر دے جسدیت ہر نو مٹی دے قوالے کرن تو بعد انج میرے نبی دے یار واپس آندے نے اور سیدہ روندیاں نظر آندیاں نے اور فرماندیاں کی نے وے بلال میرے پاپا نو کتھے چھوڑ کر کے آئے وے انس میرے پاپا نو کتھے چھوڑ کر کے آئے اللہ اکبر آخری فرمان سناوا بات ختم کر دوا بندے تے بندے دور رہ گئے نے میرے پاک پیغمبر ایک ڈاچی تے بیٹھ کر کے سفر کریا کرتے سن اور ڈاچی میرے پاک پیغمبر دی جدائی برداشت نہیں کر سکی 12 ربیع الاول گئے آج تینوں جلوس نکالنے یاد نے آج تینوں میرے پاک پیغمبر دا جشن منانا یاد ہے آج میرے پاک پیغمبر دی ولادت اندر لائٹاں لگانیاں تینوں یاد نے آج میرے پاک پیغمبر دی جناب 12 ربیع الاول نو مرچاں لگانیاں یاد نے آج سڑکاں سجانیاں یاد نے آج گھر سجانے یاد نے آج حلوے تے کھیرا پکانیاں یاد نے آج تینوں 12 ربیع الاول دا دن کیوں یاد نہیں آندا جدوں میرے پاک پیغمبر دا ہر صحابی زارو قطار روندا پیا ہے میرے پاک پیغمبر دے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سال تو بعد انج میرے پاک پیغمبر دے صحابی انج بیٹھے نے سیدنا عمر قریب تو گزرے نے فرماندے نے السلام علیکم سیدنا عثمان نے جواب نہیں دیتا پھر کیا السلام علیکم سیدنا عثمان نے جواب نہیں دیتا پھر کیا السلام علیکم سیدنا عثمان نے جواب نہیں دیتا اے فیصلہ سیدنا ابو بکر دی عدالت اندر چلا گیا ہے سیدنا ابو بکر فرما دے ہاں بھئی عثمان تو انج کیوں کیتا ہے سیدنا عثمان فرما دے ایک سال تو بعد فرما دے ابو بکر جی امیر المؤمنین جی میں بیٹھا سا اللہ دے پاک پیغمبر دی جدائی اندر زارو قطاراں سو بگاڑیاں سا زارو قطار اللہ دے پاک پیغمبر دی جدائی نو برداشت نہیں کر سکیا میرے ویر چھوڑ اختلاف 12 ربیع الاول نو میرے پاک پیغمبر دا جناب وفات دا دن ہے رحلت دا دن ہے صحابہ تے صحابہ رہ گئے میرے پاک پیغمبر دی ایک ڈاچی نا میرے نبیوں دے تے سفر کر رہا کر دے سن انج ڈاچی میرے پاک پیغمبر دیا جدائیاں برداشت نہ کر سکی انج نہ کھانا کھاندی ہے نہ پانی پیندی ہے روئی جاندی ہے صحابہ کرام بیان کر دینے
असी इस डाची नूं वेखिया इंज अखां दी अंदरों हंजू ने, इंज अखां दी अंदरों आंसू ने, जिंज बंदियां दी अखां दी अंदरों आंसू ने। मेरे वीर 12 रबीउल अव्वल गए, डाची मेरे पाक पैगंबर दी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकी। कुछ दिनों तो बाद डाची दुनिया तो चली गई है। मेरे वीर 12 रबीउल अव्वल गए, कायनात दे लोगों क्यों ना मैं 12 रबीउल अव्वल रोवा, क्यों ना मैं 12 रबीउल अव्वल वाले दिन अपने पैगंबर का सफरे आखिरत बयान करा, क्यों ना मैं अपने पैगंबर का 12 रबीउल अव्वल मैनू कहने कि लाइटा नहीं लगांदा, मैनू कहने कि जश्न नहीं मनाना, मैनू कहने कि गुस्ताख नबी दा। हाँ का मैं गुस्ताख नहीं यार, मैं जश्न इस वजह तो नहीं मनांदा क्योंकि मेरा बाप 12 रबीउल अव्वल दुनिया तो जुदाइयां देख करके गया। मैं जश्न इस वजह तो नहीं मनांदा, मैं जुलूस इस वजह तो नहीं निकालता क्योंकि मेरा नबी 12 रबीउल अव्वल जुदाइयां देख करके गया। डाची कुछ दिन जिंदा रही है, रहन तो बाद दुनिया तो चली गई है। हजराते दी वकार मेरे पाक पैगंबर की जुदाई अंदर दिन सानू इंज गुजारना चाहिए जिन मेरे पाक पैगंबर दे सहाबा